আজকে সংসদ ভবনে এফসিআরএ বিল পাস হতে পারে। এই বিল বিদেশির অর্থকে কড়াকান্তি রাখবে। বিদেশি অর্থ দিয়ে ভারতকে নয় ছয় করতে দেওয়া যাবে না। বিদেশি টাকা যদি আসে তাহলে কত টাকা এসেছে তার হিসাব হবে, কেন এসেছে তার হিসাব দিতে হবে। তার জন্যই আজকে সংসদ ভবনে এফসিআর বিল পাস হতে চলেছে। স্বরাষ্ট্রমন্ত্রী অমিত শাহজি বলেছে, को हमने कानून में परिवर्तन किया। कानून को में परिवर्तन करने का हमारा उद्देश्य था कि एफसीआरए का उपयोग कर विदेशों से चंदा लाकर, डोनेशन लाकर इस देश की डेमोग्राफी को बदलने का प्रयास नहीं होना चाहिए। एक, सेवा के लिए अगर कोई पैसा भेजता है, सेवा कार्य के लिए करता है, व्यक्ति समूह के उत्थान के लिए भेजता है तो उसका स्वागत है। हमने कठोर नियम बनाए, ऑडिट कंपलसरी किया और ऑडिट को रेगुलर किया। इसके आधार पर ये सारे रजिस्ट्रेशन कैंसिल हुए हैं। कुछ लोगों ने तो 16,000 में से 12,000 लोगों ने स्वतः ही कैंसिल करा दिया। भारत सरकार ने नहीं किया है, वो स्वतः विड्रॉल का अर्जी डाले हैं। तो 4,000 ऑडिट के आधार पर कैंसिल किए। तो जो लोग हाय तौबा करें उनको मेरा यही कहना है कि कानून की परिधि में रहकर कोई भी व्यक्ति कितना भी चंदा विदेश से लाए, भारत सरकार को कोई आपत्ति नहीं है। वो देश के नागरिकों के और देश के समाज के उत्थान के लिए खर्च होना चाहिए। देश की जनसांख्यिकी बदलने के उद्देश्य से खर्च नहीं होना चाहिए। अगर जनसांख्यिकी के बदलने के उद्देश्य से खर्च होगा तो हम कठोर से कठोर कार्यवाही करेंगे। इसमें हमारे मन में कोई कंफ्यूजन। বিদেশের অর্থ দিয়ে ভারতকে নয় ছয় করার চেষ্টা করছে, কিন্তু আর বিদেশি টাকা দিয়ে ভারতকে নয় ছয় করা যাবে না। যদি জনগণের জন্য আসে, কত টাকা এসেছে তার হিসাব হবে, কত টাকা এসেছে, কেন এসেছে তার হিসাব হবে। পরিষ্কার জানিয়েছেন স্বরাষ্ট্রমন্ত্রী অমিত শাহ। এ ব্যাপারে गिरिराज কি বলেছেন শুনুন। देश की सुरक्षा के पक्ष में है ये बिल। जो बाहर से पैसे, नाजायज पैसे लाके भारत को तोड़ने की कोशिश करते हैं, सोरोज जैसे लोगों के पैसे, चाइना से आ रहे पैसे, ये पैसे उनके पैसे हैं, इसलिए मिर्ची लग रही है। मिर्ची लगेगी राहुल गांधी को, मिर्ची लगेगी जो उस पैसे पर पलते हैं। गिरिराज পরিষ্কার বলেছেন যে বিদেশি টাকা দিয়ে নয় ছয় করা আর ভারতকে যাবে না। তার জন্যই সংসদ ভবনে আজকে নয়া বিল এফসিআরএ বিল পাস হবে। সেই বিলের মাধ্যমে বিদেশি অর্থ দিয়ে ভারতকে নয় ছয় করা যাবে না, ভারতের উপর হামলা করা যাবে না। কড়াকান্তি বিল নিয়ে আসা হচ্ছে বিদেশি টাকার জন্য এফসিএফআর বিল। আর কোনো মতে বিদেশের টাকা দিয়ে নয় ছয় করা যাবে না। যশস্বী প্রধানমন্ত্রী দামোদর মোদী উনি ঠিক কি বলেছেন শুনুন। कुछ भी करो, बता देना, झूठ फैला देना। इन दिनों एफसीआरए को लेकर के भी ऐसा ही झूठ फैलाया जा रहा है। यूसीसी के लिए ऐसा ही झूठ फैलाया जा रहा है। एफसीआरए के लिए झूठ फैलाना, सीए के लिए झूठ फैलाना, सुरेंद्र जैसी फिल्म के लिए झूठ फैलाना, केरलम फिल्म के लिए झूठ फैलाना, कश्मीर फाइल फिल्म के लिए झूठ फैलाना, ये झूठ फैलाने का कारोबार लेके बैठे हुए हैं। যশস্বী প্রধানমন্ত্রীও বলেছেন যে সংসদ ভবনে যে কোনো আইন নিয়ে আসা হচ্ছে সেটা নিয়েই বিরোধীরা লেগে পড়ছে। ইউসিসি আইন নিয়ে এলেও বিরোধীরা লেগে পড়ছে, সিএএ কানুন তার জন্য বিরোধী করছে। আর এই যে সংসদে এফসিআরএ বিল, এটা যখন
নিয়ে আসা হচ্ছে তখনও বিরোধীরা পেছনে লেগে পড়ছে। যেই কোনো বিল নিয়ে আসা হোক বিরোধীরা লেগে পড়ছে। তবু আজকে সংসদে এফসিআরএ বিল পাস করা হবে, বিরোধীদের মতেই চলবে? চলবে না। আজকে জোর করে আজকে সংসদ ভবনে এফসিআরএ বিল পাস করা হবে।